السلام عليكم ورحمة الله. اسمهم كيام دابا زدارون نفضل باربطين بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو تو الموند فا بيان. غاصدي السمات نشركها يات الحلويات يفوركين بزاف القريشلات قرب عيش الروس يبقى والو زين دار ميم زين ولا ميم كورن. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de gâteau traditionnel marocain. Tout le monde les aime, les grands et les petits. Donc على بركة الله يستمع نقوم لي كان القريشلات يقات بسم الله. كاس الحليب un verre de lait 100 ml 100 ml de lait. نغيد à peu près 100 ml aussi de beurre, 100 g de beurre, 100 g نتموديت. نغيد السكر 150 g السكر, 150 g de sucre. نغيد 3 معالق الجنجلان اللي غاسو كيغلي مقلا ورتنزدا. J'ai 3 grandes cuillères de sésame que j'ai fait griller mais j'ai pas mixé. J'ai le داري 3 معالق البسباس اللي غاسو كيغلي مقلا مي بزاف يتزدا. J'ai 3 grandes cuillères d'anis que j'ai fait aussi, j'ai passé aussi à la poêle et j'ai fait un petit peu, j'ai concassé. J'ai une petite cuillère de cannelle en poudre, un œuf, et glettes. J'ai une petite pincée de levure orangée. Allez, mais qu'est-ce que j'ai touché ça j'ai le vanille, un sachet vanille. J'ai vanille, un sachet vanille. Une pincée de sel, une petite cinte, allez, نريد نص كاس الزيت. J'ai à peu près 70 ml de l'huile de table. نريد 70 ml زيت الرومية. فوالا على بركة الله يسمع. نريد 3 معالق مع زهر. J'ai 2 grandes cuillères d'eau de fleur d'oranger. Si vous ne voulez pas de fleurs d'oranger, n'en mettez pas. J'ai un sachet de levure chimique. على بركة الله يسمى ديجا إن شاء الله. أقول ورسنا باش ركزيلين. المهم نظن باش يجمع العجين. La farine, je ne sais pas encore combien je vais mettre parce que ça dépend de la farine. Il y a de la farine qui absorbe, il y a de la farine qui absorbe pas. Voilà. نخدمو شويه العجين تاعو تاع السكر كلشي الكرنال. Voilà. Je vous dirai combien de verres j'ai mis, combien de en grammes. Voilà. وني نشد الكاسه يسمى كيزيا نشد الغرام ونريد ان شاء الله دير تستعجنا عبر ما نشوف قلنا كيزيلا نوريو ان شاء الله. Je vais ramasser la pâte avec la farine. Je reviens pour vous dire combien de grammes il y a dedans et combien de verres aussi. Voilà, parce qu'il y en a qui mesurent avec le verre. Le verre, كاس العلبة يستمس تاع براغ
كيس 150 غرام. صافي السما تيجمعها العجين القريش لا تراس بزاف تاع جانب يا 6 كيسان وقرن تقريبا 600 غرام وقرن. لا بات بور سي غاتو قريشلات on la fait pas beaucoup, elle doit être comme une pâte sablée, voilà. On la ramasse, on va pas la pétrir, voilà. On va mettre la farine. Je mets ici ma couche, je compte tout retirer les gentes. Je vais tout sabler. Ça fait ce que je vais, Inch'Allah. Je vais ramasser à peu près avec 600 grammes de farine, voilà. Je la partage en deux et je la mets dans un film alimentaire et je la laisse au frigo à peu près 10 minutes. Voilà. خلاص مسجمعها كي خلاص يغاس الفيلم يغاس الميكا صافي خلاص تلاجين 10 دقائق. Je vais la mettre dans le frigo à peu près 10 minutes pour qu'elle se repose. Et je reviens pour travailler une deuxième pâte. سير في الثلاجه 10 دقائق ان شاء الله وليا جو لي ميت دون فريغو 10 مينوت اي جو ريفيان ان شاء الله. القريشات اللي ميم نايست ماتي عجنات نديتو داك ديالنا في الثلاجه تنفون شويه كديتو مسكت القريشات الحرار ولا القوام العطريه. لا جو بريبار افيك بو دي gâteaux قريشلات اللي ما فات لي سي لي ميم gâteaux mais sur le soleil sans salé, voilà. Il y aura des épices, il y aura du elles seront un petit peu piquantes, voilà. بسم الله يستمع على بركة الله. القريشات هاد ما كزنت الله اللي كزنت لها معدنوس هاتي معدنوس يبي من كيميك. جي دي بيرسيل با دو كوريون مي كو دي بيرسيل، فوالا. دايرين بها 3 معالق كبار ديال السكر، جي 2 غروند كويير دو سكر. دايرين معلقة الموديت، une grande cuillère de beurre, voilà. دايرين المعلقة تيسكرت اللي حكا يقدروا تيسكرت الغبره تقيم 60 كي درتي الغبره سي خد لي حكا. une cuillère de d'ail râpé, mais si vous avez de l'ail, si vous avez l'ail en poudre, mettez-le, voilà. De la tomate concentrée, d'aller regarder chalet au tafo, petite cuillère de chaque. Alors là j'ai d'aller regarder harissa, j'ai du piment, voilà, piquant. Harissa. دايرين 3 غرام من خميرة الحلوى، 3 غرام de levure chimique. دايرين تاكليت جي ان œuf. دايرين معلقة مقورن وزبني، j'ai une grande cuillère de thym. Ou si vous avez, s'il y a des épices que vous aimez pas, n'en mettez pas, voilà. Là j'ai une petite cuillère de poivre, même comme زين البزار. دابا غتكزبر اللي واقع يتصدر، j'ai une petite cuillère de poivre et là j'ai le coriandre en poudre. دابا غتكزبر اللي يتصدر هكا. دايرين سكنجبير تصنع une petite cuillère, le gingembre en poudre.
ديري غير بيس كوير دو كيما، ديري غير معلقه مزيان الكمون. الطريقه اللي داروا لي الناس ما كاين، علاش ستيل كيديروا لي شي باس ما كاين. سيويه دي زيبيس قال نقول الخل، une grande cuillère de vinaigre. Voilà. على بركه الله يسمى داير غير نص الكاس الزيت العود. J'ai à peu près 75 ml de l'huile d'olive. Voilà. 75 ml يسمى في السترم حتى كون الغرام د ملي. داير غير 75 ml d'eau، داير غير 75 ml ومان. يبرد. ديرو فخوا. بسم الله على بركة الله. La farine, je vais avec avec la pâte, bismillah. تغاور فيها يسمى داري غير معلقة مزيان تيسن، une petite cuillère de sel, voilà, pas très rempli. Le sel selon les goûts, parce que les gâteaux c'est des gâteaux salés, voilà. القريشلات هذا يسمى دقين تاع كيسن تيسن، ماشي السكر. Je vous donnerai le gramme et les mesures pour la farine. Je vais ramasser la pâte et je reviens pour vous dire combien de farine il y a. Voilà. Ça fait اسمها j'ai la pâte elle est pas très pétrie, je l'ai ramassée comme la pâte en fait comme la pâte brisée. Voilà, on va pas la pétrir. Je vais tout ce comme ça comme ça elle sera plus croustillante. Voilà, je la partage en deux quand même. السياح تنقدر يسمع القريت خاصها تسلفو شويه. جو vais la mettre dans un papier, dans un film et je laisse reposer. السياح تنقدر القريت خاصها تسلفو شويه. تسمى سخا غتسلفو ان شاء الله 10 دقائق وري غدارو. ويتسمى جبنا خصوصا. Notre pâte, elle est reposée 10 minutes dans le frigo. On va utiliser deux papiers. De toute façon, on va la couper différemment. La pâte brisée, راح تسهل يعني باش تنقص. هاي تقعد تنقص صجع تصير الكواغط. C'est plus rapide, c'est plus facile de l'étaler entre deux papiers. ان شاء الله دابا هنا الطريقه يكون فيه بزاف من كاس التبديل ونحتاج نسول نتبل مقاسيات تبسيها ندور فين. Je vais vous montrer une méthode pour les couper, plus facile, plus rapide. Voilà. Je vais l'étaler entièrement et je reviens pour vous montrer. Voilà. Je vais exploiter mes gosses. L'étaler ma pâte. Si les côtés vous dérangent, كنت صغيرة أرستورت غيكا أرستورت عجنت faut pas la mélanger, la laisser comme ça plier. Voilà. اسمها صغيرة سنبي يقدروا تخدمي متيس يقدروا تخدمي متيموس. Si vous n'avez pas de coupe pizza, coupez-le avec voilà, du haut en bas.
fais pas de coupe pizza, coupez avec un couteau. Plus facile, plus rapide. Croyez-moi. Quand tu as صغيرات تسربعي تفوس من المودرس بزاف اللوق بزاف تبي تنطريكا ولا 3 ساعات ولا والو سيبولي ماشي ضروري تقد القريش لا تايد قبل ما كاس ندبي نديري ندبي سمقاس ها بسم الله نمسكو هنا درت الساقن تاع السكر با زاكيتي با vous les coupez plus petits, coupez les plus petits. Vous les coupez plus grands, coupez les plus grands. Voilà, je les ai coupés un peu plus grands. اي بس نضرب بهم القريشات ديال القريشلات مقورنط ولا مزينط. كنت تبين نتغش لي سرامت بس ديال ان شاء الله غلطاو هكا يسمعوا ولا يسلسخوا لا والو هكا ان شاء الله تنقى غادي دلوقتي صافي ولا والو سي بلو رابيد. Je vais allumer le bas du four jusqu'à que ce soit doré par le bas et après j'allume le haut pour les faire dorer par au-dessus. هذا الشغل غيستمس الدايره اللي تحمر لو كان تحمر زغوف دايره لا تنسوا فلاش الغسل تحمر زغوف لا صافي غادي نساعد ان شاء الله تقريبا ابري 15 minutes même pas il faut les surveiller voilà قبل ما مزيان ما يستمش باش تحمر الحين. La cuisson elle est très rapide donc il faut faire très attention. انا يستمت ناول الحين خصها تبدا تتقلب اديرين ان شاء الله. Oui, c'est maintenant bien fait de haram, l'étaler, les piquantes avec vous, voilà. Aussi, je vais mettre aussi un deuxième papier, sur الخريطات. يقدروا ترسموا لي الخريطات اللي متسميكه المثال اللي دير مستعلى جوج تاع اللي غنبقى في اليد. Si vous n'avez pas de papier cuisson, vous pouvez mettre un plastique. Deux plastiques entre deux papiers. C'est rapide que ça. باش تكون تتمسكم تتهروانو ديما الطريقه تستبدل شكون خان صغيكان ديروا تتبي الدارياتيان وفي الحاجه اللي بزاف تاوي الوقت ولا تشقو ولا كلشي ندي la méthode la plus facile à couper c'est celle-ci. Donc moi je l'utilise parce que au lieu de couper les cordons un par un donc des boudins donc il vaut mieux les couper comme ça ensemble. On voit le persil. Et bien il fait la noce l'épicerie. À trop qui est tout à fait la recette de ces gâteaux, franchement c'est bien. يسمس بها ان شاء الله. يسمس بها زودي تخلي زقورن. Je vais les couper comme les premières. Voilà. Cordon comme ça. Voilà. Bien sûr. Voilà. En plus, elle se colle pas, vous allez voir. Voilà. صافي ستما ستنقا هادو تترخات ستنقا علاش الغاز الدراري غنوض زغوز الدار انا حتى في ريحه تحمر شويه صافي
après Inch'Allah je vais paraculer salé et paraculer sucré. Je vais allumer par le bas jusqu'à ce que ce soit doré et après je monte en haut pour les faire dorer au-dessus. بيتيني يسمى درجة الفرن إن شاء الله على خير كي من الفرن اللي دار سيدان هتنيا إن شاء الله 180 درجة. Voilà. Il y en a qui me demandent la température du four, mais ça dépend, chacun a différents fours. Donc moi je les mets à 180 degrés Inch'Allah. Voilà. Alors طوشلتنا يسمى صافي تحمرت مزيان. هاتي غير تبين غير الكاميرا. Les gâteaux sont bien dorés. هاتوريك سخنت. Encore trop chaud. تحمرت مزيان, elles sont bien dorées. Regardez, elles sont pas collées. هادي. سخنت ولا والو, هادي. Ils sont pas collés, regardez. هاد انتي السما فوتي الطريقه اللي وصلت درت بزاف كاين. ها فوتي سخنت ولا والو, تحمرت مزيان. هانتي الجلابه ديال اللي ضروري ديما نحرك شويه الكوتي لا سوا الكوتي. Il y a toujours quelques-unes qui sont brûlées. Voilà, تينا يسمى طريقه يا تكرمس. Sur ta table, tu as bien tiède. Vous découpez un bâton par bâton, que de faire cette méthode-là. Au lieu de couper les bâtons un par un, que de les couper comme ça. Voilà, elles sont bien dorées parce qu'aux caméras on dirait qu'elles sont pas dorées, mais elles sont bien dorées. Voilà, c'est pas. À la caméra on dirait qu'elles sont blanches, mais elles sont bien dorées. Voilà. نسرك ان شاء الله القريشلات منين تسوى تعدل نتاك اللي وفي vos قريشلات vous gâteaux comme ça cette méthode. Voilà, regardez. هاد القريشلات اللي حرانا يسمى صافي نوانت انت ولا سخنت ولا والو. القريشلات salé sur les côtés, c'est obligé que ce soit un petit peu plus doré. Nos gâteaux salés, ça ils sont cuits. C'est obligé que ce soit sur les côtés, c'est normal. Hein. Il y en a qui sont un peu plus compris plus de cuisson. Elles sont pas collées. Elles sont vraiment croustillantes avec le piment que j'ai mis dedans, les épices. Franchement, c'est une très bonne recette. Testez-la. Voilà. يسمى القريشلات الناقصه في نوانت تبي نزيد غير هذا ديال القريشلات سي دي بتي كاري ودي بتي ريكتانغل. اختي اللي ميمنا يسمى فولكين تنتكلم حتى تروان ونص المدرسه بالنسبه للدراري الصغيرين غير يبقى والو يدخل للمدرسه. يا اختي نيرنا ان شاء الله راه حرمت ويدي مقورني غتمشي اختي حرانا يستما جلس انت التقرميشه الفولكين بزاف. جربوا القريشلات هذه ان شاء الله الطريقه اللي سنتبي غوري تمز حتى نص ساعه وريتي تمز لي سايجن بيخنت. J'en ai même pas eu pour une demi-heure entre de préparer la pâte et couper les gâteaux. كنت جبت الطريقه اللي بها القريشات يستما اللي سنصوبها غادي رحنت بزاف. قيمتي اللايك et كنت جاي خرمت كون نروح كلشي الفيديو هذا اللي سكره الجديد. Abonnez-vous à la chaîne Inna. Si vous voulez recevoir toutes mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne Inna. C'est cette façon de préparer mes gâteaux. Si la vidéo elle vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Alors, salam alaikum wa isma. À bientôt, Inch'Allah.